Balima Donia TV la Djebao, la chaîne du savoir. Assalamu alaikum. Alsa ani audedo. Amba fo tare. Amba fo alhamdulillahi rabbil alamin. Ko sera atigima. Ne rencontre belebele nyama. Hashak Benge Sako ale klale kumana. Ani Dr. Daoud Traoré ale fana klale ko kumana. Kuma dira atigima. Doni bajiba. Ala don fitne yele. Silame adine hakika nyimbaw jisame yiri. Ashek Yakub Dukure Fakirullah wal Khadim ale kumata. Aw ni ne ngaje anga belebele nga kuma sanu maulame. Rahmanir الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. أمنا كما من كتا من فرا كوكا كما كقرانيت تردي بمنان كنا. Ko ka kuma fɔra ka caya an kumana kan ka caya ka sɛbɛnw yɛrɛ ka kan an bɛ kuma daminɛ min kan tarjamatul qur'ani la tanubu anil qur'ani fi salati li annaha laysat qur'anan a fɔra ye min ye ne ye qur'ani tradi français la ou bien arabukan na ou bien bamanankan na hali ni y'a tradi arabukan yɛrɛ de la ni y'a tradi dɔrɔn a tɛ fa ma kuranɛ tuguni et puis duniya lɔnnikɛla bɛɛ bɛnnen do kan a ye lettre ci ka taa Maka ka taa Égypte ka taa yɔrɔ bɛɛ ko est-ce que kuranɛ tradition a bɛ se ka fa ma kuranɛ wa o b'a f'i ye kuranɛ tɛ n'a hakili la nin ko ka nɔgɔn question de bɛ yen dɔrɔn yali a bɛ se ka fɔ tradition ma kuranɛ wala a tɛ fa ma kuranɛ ala ka limaniya d'an ma bon sisan mun n'a tɛ fa ma kuranɛ parce que diinɛ ye qul hatu burhanakum n'i ye fɛn fɔ i bɛ daliya di mun na a tɛ fɔ tradition ma ko kuranɛ parce que tradition bɔra e de da kɔnɔ ala a bɔra e de da kɔnɔ ala m'a jigi ayi ala m'a jigi a bɔra e de da kɔnɔ min bɛ mushafu kɔnɔ o de ye ala ka kumakan jiginnen ye e y'a tradi min kɛ tradition bɔra e de da kɔnɔ e ka kumakan tɛ se ka kɛ kuranɛ ye fo ka taa dunan wuli a tɛ se ka bila n'o la fo ka taa dunan wuli an bɛ temps perdu fɛn dɔ kunna ka sɔrɔ a jaabi ka nɔgɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ye nin ye kɛnɛkan jaabi dɔ de han a tɛ se ka fa ma kuranɛ ala dun ko kuranɛ kɔnɔ n'aw bɛ kalan kɛ sali kɔnɔ a y'a kɛ ni kuranɛ de ala ko kuranɛ kɔnɔ faqra'u ma tayassara a ye kalan kɛ fɛn na an bɛ kalan kɛ fɛn min na an k'a lamɛn a yɛrɛ bɛ na min lil bayani hudan min al qur'an a ka bɔ kuranɛ dɔrɔn de la n'aw bɛ ni ala de batu a ye n batu ni yɛrɛ ka kuma ye aw kana n batu ni danfɛn kuma ye abada e bɛ hadamaden kuma ta cogo k'i bɛ ala bato n'o ye o se ka kɛ o ala ka kumakan min jiginna o ye nɔɔrɔ de secret de b'o la fɛn de ko hawasul qur'an e ala o tɛ se ka sɔrɔ kuma si de la dunan kɔnɔ ala ka limaniya d'an ma donc ala ko faqra'u ma tayassara min al-qur'an a ye kalan kɛ n'aw bɛ min kalan k'a préciser k'a ka kɛ kuranɛ ye a kuma banna est ce que tradition a bɛ se ka fɔ ma kuranɛ wa a tɛ se ka fɔ ma kuranɛ fo ka taa dunan wuli i tɛ dugukolo karamɔgɔ si sɔrɔ min b'o fɔ n'an ka farafinna cɛ yan nɔ bon mun n'a tɛ fɔ ma kuranɛ fana a y'o jaabi la kan voilà mun n'a tɛ fɔ ma kuranɛ parce que tradition bɔra e da de kɔnɔ ala kuma banna o tradition bɛ hali ni y'a kɛ hali ni ye jalalani ta sisan nɔ wala ka sawi ta sisan nɔ o tɛ kuranɛ tafsir kɛ wa o bɛ tafsir min kɛ ni sala n'o ye ala t'a mago t'a la parce que i y'a kɛ ni tafsir min ye o ye hadamaden ka kuma de ye ala bɛ batu ne yɛrɛ ka kumakan de ye a filanan min ka girin tugun a b'a lɔn wa han kuranɛ tɛ danfɛn ye nin de ye kuma girima ye koyi mais e ka kumakan o ye danfɛn de e yɛrɛ ye danfɛn ye kuma tɛ i ka kumakan ala bɛ batu ni fɛn de ye fɛn min tɛ danfɛn ye kuranɛ tɛ danfɛn ye danfɛn kɔrɔ jumɛn ye ala ye fɛn min da a tun tɛ yen ala y'a da kuranɛ ala ma kuranɛ da kuranɛ ala ka sifatu de ala bɛ yen a ka kumakutu bɛ yen ala bɛ kuma o y'a ka sifatu de ye donc a tɛ fɔ ala y'o da masa min se ka kuma o ye lebu de ye masa min tɛ hayu ye o tɛ ala ye
sifatu ala na ka sifatu se ka far abada ni yo bo ala la dron ka ala ya madafa ala ka hayatu ni yo bala masam yesuye jo misuru yetugoni ala ye samiude masam te melike amba korofo atetlota lawa atafoy me masam te yelike basiruche e amba tara ka sunt la nyata ndaw donc ala ka sifatu de qur'anay donc d'enfanté ani ala be ñogon fa abada ko te far abada donc harama dento e kuma min fo e be farnya ko ibono bla qur'ane nola kebe ala batono ye donc tise kanya abadan ala kalimani adam ala kambela jile ko القول بأن مسألة قراءة القرآن في الصلاة مسألة لغوية مجرد رأي بشري وليس بنص من الكتاب والسنة. Et puis an kan janto karamɔgɔ ko bibi na kuma cogo dɔ bɛ n'i b'a fɛ k'a tigi kale kana kuma jɛnya u bɛ idéw de ta k'i bɛ ala ka kumakan wuli n'i ko kuranɛ ye langue ko de ye ala dun ko inna anzalnahu qur'anan arabiyyan ala ko ne ye kuranɛ jigin arabukan de la jɔn y'a fɔ o tɛ nasu ye wa voilà n'i ko non ko ala y'a kɛ langue ko de ye an b'a fɔ ala y'a kɛ langue ko ye e fana ko kuranɛ a y'a yɛlɛma ma kɛ i bɛna ka idée kɛ k'ala ka kumakan wuli ala ko n y'a jigin kuranɛ kan na o bɛ kuranɛ kɔnɔ e ye idée min d'a ma sisan nɔ k'a fɔ ayiwa non a kɛra langue ko ye ani langue ko de don sa e k'o yira n na o nasu yira n na kɛ ala kɛra y'o fɔ yɔrɔ jumɛn a ye kuranɛ fɔ n'i bɛ alikitabu wa sunna n'i bɛ kuma dɔrɔn ala kota kira kota i bɛ taa n'o de ye e bɛna ala ka kumakan wuli n'i ka idée ye ko luga ko langue ko de don jɔn y'a f'i ye ko langue ko de don langue ko tɛ mun na langue ko tɛ mun na an ka taasira bɛɛ ye ulhatu burhanakum n'i ko n ko dɔrɔn i bɛ preuve di mun na langue ko tɛ mun na langue ko tɛ langue ko tɛ min de don min jiginna de don langue min jiginna de don min jigina langin bamlo dukul ko ma jigi inna anzalnahu nazzalahu inzal bi qur'ane fambe nazzalahu jigini min jigina ka bo ala fi hal no tun kara fengo fe wodi qur'ane ye e be tradition mi foni o ma se hal tangol folo la ama bo sanfe kana ama bo ala fe kana e harama dento de yafo abora e de fana dakono tradition bora e de dakono bala bora de fe ayo jabi dike tradition ya atigi ka kuma de wala la ka kuma kando a bora jon da kono ami bora da kono be ka ala ka kuma e ka jodi donc ni mo min ko ma langue ko de don an ba fo ni kan jabi kan no ni langue ko don hali arabu kan yire ni qur'an tradi arabu kan na ka korfo arabu kan na ina fo sayba korfo chugo minna yalalen ba fo chugo minna ni salane ko salte minaw donc langue ko te ala yi mi fo ko du na tungo français ambassade nay na ko qur'an ambassade nay ala yi ko chugo di ambi ko abanna kuma chamante ya to ala tala ay mi fo tanu e rabana e bini ka ide tamuna chugo di kebina ta a femera fo ma qur'an fem to qur'an ay ala ko inna anzalnahu qur'anan arabiyyan ni qur'an jigi arabu kandela e ala ako arabu kan e ba fo ala ko mi ko arabu kan do amba kara fo ka tan arabu kandela bana ire do fanye allah akila kuma be jera illa don doni الدليل أن يجابي الدليل على رجوع أبي حنيفة أن المنتسبين إلى مذهبي لا يترجمون القرآن في الصلاة أبو حنيفة من تنافو أيافو أن يجلنيا دودي كوني مغمين تسي عليها نغيا دونين كوديلا mais ama hali me anaka loni ba signa ko fe ka karandom be kesere ka kon tunya ko signa ko fe daliya jman bayra ka fa signa ko fe sisa o daliya jmai dali ko de ba mbonyo ko na koy daliya minye mamo almam mali mo fen fo na ma siga ko fe ba sura ka mazhaw mo ba ka sufambe man na ya sura abu hanifa de ma siga ko fe ayba hanafiya munum be duna kono munum be hanafiya ka tasira ka duna kono munum be abu hanifa ka tasira ka duna kono be tumba tradi mais ni yay aussi ta trad la ko rejuma nye an ka cheikhou ta ka wori ato anya dabla no teni cheikhou tumba kan bu ka cheikhou de ko maliki o betu maliko chukum do fo betu ka cheikhou ko tende mais ni yay ka fo abu hanifa ta ka fendo fo aka jama chita kela afora ka signa ko hodi tinya ne mun ko kama siga ko fe daliya dama avec kitabu juma ne kono kama siga ko fe et puis munna aka jama matuka ko ala ka limaniya dama min ka giri nin bɛɛ ye
ala ko waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ni ayan ka juga be, ni ayan ka juga be. C'est-à-dire dugukolo fanba mumuni fanba bɛɛ bɛ ko dɔ kan. I taara Maka o de bɛ yen, i taara Madina o de bɛ yen, i taara Égypte o de bɛ yen, i taara Mauritanie o de bɛ yen, i taara dunan yɔrɔ o de bɛ yen. E k'o ye mumuni fanba bɛ min kan k'o sira bila, i ka tasumadenw filɛ ka fɔ nin ye. wa man yattabi ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama, an b'a tigi don jahannama kɔnɔ. C'est-à-dire i yɛrɛ ɲini kuma banna yan de, ka mumuni fanba bɛ fɛn min kan k'o bila ka taa i dama kan ko kura dɔ nati nuslihi jahannam. A ye kuranɛ aya in jateminɛ Ala ka limaniya d'an ma. Kuma banna yan. Silamɛ mumuni fanba bɛɛ bɛ juma de ka dunan kɔnɔ ka kuranɛ kalan arabukan na. I taara France hali tubabu n'a kɛra alimami ye France i b'a sɔrɔ a b'a kɛ arabukan de la. N'i taara Allemagne ni a kɛra alimami ye u b'a kɛra arabukan de la. Dugukolo mumuni fanba i taara yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛ fɛn kelen pe de kan. E kana bɔ jama suman shadda a bɛ fɔ o ma ko shudud, c'est-à-dire ka bɔ mumuni jama kɔ ka taa kumakɔrɔ dɔ dilan i yɛrɛ ye. N'aw ma bori ye n'i tugura ye n'i taara i yɛrɛ sɔrɔ jahannama kuranɛ a y'a filɛ dɛ wa nuslihi jahannama, n b'i don jahannama kɔnɔ. Ala k'an kisi. Bukhari ye arabe de ye wa? Bukhari tɛ arabu ye o. A y'a mɛn kɛ soir kɔnɔ k'a ye kuranɛ taradisali kɔnɔ a yɛrɛ ka kan na. Ndeysaan. Diinɛ ɲɛmɔgɔ caman bɛ arabu tɛ. A ɲɛmɔgɔ caman t'an bolo sisan nɔ. Aw bɛ diinɛ min ɲɛ a ɲɛmɔgɔ caman bɛ arabu yɛrɛ tɛ. Mais a bɛɛ ye kalan kɛ arabukan in de la. E bɛ nin bɛɛ ka sira to yen cogo di? Alqur'anu ne ye kuranɛ kalan n m'a fɔ karamɔgɔ bɛɛ dɛ, mais karamɔgɔ fɛn fɛn ni limaniya nɔrɔ b'a dusukun n'a ye ji kuranɛ kalan, n'a ye ayatul kursi n'a ɲɔgɔnna kalan, kunnafɛn bɛ muso min na a bɔra ka bin ji n'a tuma dɔ la a bɛ kule ka kule f'a bɛ jeni. N'i y'a tara de a b'a jeni wa? Non, a y'a jaabi kɛ. I kelen kana jaabi, aw bɛɛ de b'a jaabi. A b'a jeni wa? Munna t'a jeni? Non, parce que i ma Ala ka kumakan fɔ i b'a fɔ tan de. I yɛrɛ ka kuma de fɔ. E ka kuma se ka jeni. Voilà, Ala ka kumakan de bɛ se ka jeni. N balimacɛ n'a fɔra e ka taa dugutila fɛ ya Allahu ya Allahu ya Allah k'i ka Ala wele n'a tɔgɔ belebele nin ka bon Ala tɔgɔ bɛɛ ye. Allahu ka bon tɔgɔ bɛɛ ye. Ya Allahu ya Allah. أي فرما الاسم العظيم الجامع لجميع معاني أسماء الله وكلماته. هذا كابو. هل نيكو أعظم فنالي دي دومين أبيك أعظم ينيه أكا صفاتو فراكا صفاتو دو فراكا. هذا دي أعظم يه ما صفاتو دم بيه كي كلو فراكا أو دياكا أفهم أعظم سيسا. منيا أو أولو بالا bon أعظم دي دون دي مي فندو بادافع توسوما. Bon, ni man exemple di jona a be ko mi cheikh o sigilen filɛ mais ni y'a ka lɔnni bɛɛ b'a kunkolo kɔnɔ a bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye dɛ ni ye bolo kelen in bɔ yen sisan ka bolo dɔ in fana bɔ yen a bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye. Bon ismul azam fana fɛn dɔw b'a da fɛ n'i y'o fara k'a ye f'a ma ismullahil azam, n'i y'olu bɔ a la ismul azam don dɛ mais dɔɔni y'a jɛ. An b'o to gorilen ten sallallahu muhammadin. Nin de ye kuma ye. Ala tɔgɔ belebele o tɛ Alahu ye wa? E ma ye bismi Allahi a ma fɔ billahi, bismi Allahi ka sɔrɔ ka sifatu la kan arrahman arrahim. Fatiha ye fɛnba de ye. O Alahu a fɔra ka Ala wele n'a ye siɲɛ 1000 wala ka Ala wele n'a ye siɲɛ 66. E wulila dugu la ko ya Allahu ya Allahu ya Allah. Mɔgɔ mɔgɔ ye nin tɔgɔ in fɔ n'i a fɔ ni dusukun ɲɛ i b'a nɔ ye. N'i y'a fɔ ni da de san t'o de ma. Ya Allahu k'a fɔ i tɔgɔ min ka bon i tɔgɔ bɛɛ n'i wele n'o de ye. Ya Allahu ya Allahu. Ani e taara e ma sɔn k'a fɔ ya Allahu fɔ e taara fɔ oje 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 i fana ye Ala wele o. A fana ye Ala wele de. A kelen tɛ mun kelen tɛ. Non ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi n ka cɛ. I b'a fɔ Ala ye tɔgɔ min d'a yɛrɛ la a m'a wele n'o ye, ale ye tɔgɔ min da hadamadenw ye tɔgɔ min da Ala la a y'a wele n'o de ye. C'est-à-dire tradition bɔra e de da kɔnɔ Ala ka mɔgɔ t'o la. Min bɔra Ala fɛ a ma ko b'o de la a ye Alahu de jigin a ko Musa ma ko innani ana Allahu la
ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri inna sa'ata atiya. Allahu ya todi ba ta chola secret de ba de kon a lettre foro foro ende en ko ko ala e kelende ni ko je embe boy alaba nye hude o yaka huwiyadi huwa alhayyu huwa allah huwa ni o be hudeira ni ya tradi hube ba place la ke je o je donc ni ala to yele madro ba khasiya be bola ni qur'ane yele madro ba qur'ane khasiyati ba tantene bolo no tane be interest ni la baraka tab mako mbeta rajola ka wala ni ala sona o se ka watu ya ka men ala sona adillaw bi atewuli matse ka wuli dokolo ko ka bada afle keneka nga cha fo ka ta to kursi karan beta fa ke ba tradi ala o do be jabiya ha atur kursi damna allah emokun lo la ilaha illa huwa emokun lo al hayy laraka eto kunlo al qayyum laraka eto kunno yake bamanan kanni bamanan kala flakaw nyen kace ba lo ka foni mun secret de bal hali ka to yona ta allah la lettre nun kan san be secret de batin tugu be ta fatiha lettre be jate o be ta sur lettre mun kan kelende do tara soro secret bilebile dobe e mana fatiha tara da be lettre mun kan kelen yawa ngache tradition be se ka bla chugodi ala ka kuma kan nola harama den femi mbore da kono ke be to bla ala femi jigina ka bo ala refe ke ba fo ko be placeta subhanallah subhanallah taqul huwa allah burdu wakile e be ta tradi de afo ala ekelende da e be ta fotende qul huwa allah wal yubawiru be fembe sura kono e be ta tradi be musura kono ni mi korsi ala be dimi ko yere maliki do be di loti wa mo de dalo muna e be ta ala ka qul wallahu sikrim ba kono e bo kalama de qul huwa allah ahad yere ka kele dir sabaye ni atra be kele dir sabade قل محمد هو lettre fube wabe ko secret de bola ni atra de huwa be boy allah la roka ni atra de be boy ahad o be boy kasro huwa o de be allah di batin sirafe huwa allah fla o fana be ahad di batin sirafe o lonka gelen kosobe lonka gelen haqiqatan be sigama huwa inde qul muhammad afuye huwa tani kele allahu o de bi woroni woroi tani kele ni bi woroni woroi fana ahad o de be ben tan ani sabama ado ba fo nen kele kagele bi woroni woro bi wolo nani wolon la mo de be to be tani sabama amba fo tanya yini ke ala kalimani adam abe biama net ni yallo ala yalla yon kata ni atra be se ka nyawa ni khasiya be de babla ni atra be comme ni mobili minam be waranka kibe tam bina ngoro ta kibe no do ala min tam pe onya se kanya chudi o se ka bori ala kalimani adam he an kona tayro jankoyi hari ka passeport gansan i ka laisser passer gansan ita to makka ni to ye saïd ko makuna di ni ma son ka saïd sebala e ko makuna di ete boy place la c'est la tradition c'est que khalifa fra bonan kana c'est ka place la kuma te ala ka kuma kan kebina a blaw nola atenya hali woro sebe na atenya nafara ya hayyu ya qayyum letri woro de ba wele no de ya hayyu ya qayyum ne ko nyina ma ya masa aywa masa men jele man aka kungo ye ala wele tinya do ma ala to min dair la ko al hayyul qayyum wallahi mo wele ala banye kun ko da ko min ka eto longo ya hayyu adam nan hay ka da ko min ka eto longo ba munya ke da ala to ko fara dam na hay qayyum dam na qaye ko haqudi hayyun ha qayyum qa haqqun allah haqqun ko la tinyade ne ya tarab se kanya chugodi qafu ba placita haw ba placibla qafu ba placibla ala dum ko qur'ane kono fa ta'ala allahul malikul haqq ma yafata allah nani fa ta'ala allahu al maliku al haqq ala kaliman ya dam fatiha harfu mugan ani kele qul huwa allah o bo chugo la gundo baye atul kursi adamna ana laban abe gundo de ya tradi a khasiya be be bola atumbe na fa fen sima eta siso ni ya kra jina la be yele made ni mi ko sa bi tloti
jinɛ bɛ muso min na n'i ma kuranɛ yɛrɛ kɛra la n'i y'a traduit bamanankan na ni min kosɔn jinɛcɛ b'a f'i ye n'i ma dabila n b'i yɛrɛ kun tigɛ sisan nɔ a y'a kɔrɔbɔ a bɛ yɛlɛma de voilà ala ka limaniya dama fɛn yɛrɛ dɔ bɛ yen nɔ ko parce que n t'a kɔrɔ lɔn ko de y'a to n b'a traduit dɔw t'o de fɔ la wa nka ko n t'a kɔrɔ lɔn ko de y'a to n b'a traduit question ka surun i la e t'a kɔrɔ lɔn e sera k'a traduit o kɛra cogo di e ma i t'a kɔrɔ lɔn wa e ma tila k'a traduit wa mais i bɛ se ka fɛn traduit cogo di ka sɔrɔ i t'a kɔrɔ la i y'a kɔrɔ de lɔn fɔlɔ ka sɔrɔ k'a traduit n'a sɔrɔ i b'a kɔrɔ la a kɛra cogo la dɔrɔn ala ka limaniya dama ala ka bɛɛ lajɛlen kan da donc fɛn dɔ de bɛ yen o bɛ base de k'a fɔ k'o de caya kuranɛ a bɛ traduit yɔrɔ jumɛn a n'a tɛ traduit yɔrɔ jumɛn kuranɛ bɛ traduit yɔrɔ minnu na o de ye n tɛ sali kɔnɔ n tɛ kuma la ala fɛ voilà n tɛ sali kɔnɔ n tɛ kuma la ala fɛ n bɛ kuma la mɔgɔw de fɛ n b'a fɛ ala ka kumakan de la s'aw ma i n'a fɔ waajuli n b'a fɛ k'aw lafaamuya ala ko tan o yɔrɔ ne m'a traduit u b'a faamu cogo di mɔgɔ min tɛ sali kɔnɔ a bɛ kan ka mɔgɔw bɛ kuma cogo di he karisa a y'a kɛ tan kɛ i b'a traduit ye de u y'a fila ɲagami kelen tɛ dɛ ani n bɛ taa lɔ ala ɲɛkɔrɔ n b'i bato n'i ka kumakan ɲɛ hali n'i t'a kɔrɔ la i bɛ baraji sɔrɔ hali n'i t'a kɔrɔ la parce que i b'a minɛ dɔrɔn i ka kumakan in nɔrɔ de b'a la n b'o kɛ sira ye ka t'i fɛ ala ka kuma ala sira de bɛ kɔ ala kuranɛ ye hablu de ye ko juru dɔ ka bɔ ala fɛ ka na fɔ dugukolo kɔ kan i b'i bila dɔrɔn a b'i la yɛrɛ ka taa ni ye a kɛra ni gansan ni t'a kɔrɔ lɔn mais min b'a kɔrɔ lɔn o baraji ka bɔ ka tɛmɛ min t'a kɔrɔ lɔn min b'a kɔrɔ lɔn ka tila ka baara kɛ n'a ye o fana baraji ka bɔ min b'a karan a b'a kɔrɔ lɔn ma a tɛ baara kɛ n'a ye baraji b'a fila bɛɛ la mais o ka bon ɲɔgɔn ye donc nin de ye kuma ye ala ka limaniya d'an ma donc kuranɛ bɛ traduit yɔrɔ jumɛn tuma min na i tɛ batu kɔnɔ i tɛ sali kɔnɔ parce que sali la i bɛna kuma ala de fɛ i tɛna fɔ k'i b'a traduit ala kɛ nin i b'a traduit ala ye wa mɔgɔ de b'a fɔ ala ma nin kɛ nin to yen wa sali kɔnɔ o tɛ kɛ sali kɔnɔ dɛ sali kɔnɔ i t'a fɔ ala ma nin kɛ nin to yen i tɛ kuma ala fɛ k'a fɔ a ka fɛn dɔ kɛ a ka kumakan i b'o de ŋaniya k'a fɔ san b'i bato n'i ka kumakan ye k'an sɔn dɔ i la i bɛ nin de kɛra n'a ye a banna mais n'i bɛna kuma mɔgɔw fɛ i tɛ sali kɔnɔ san o kɛ i b'a f'u ka kan de la i b'a traduit ye de parce que o tɛ sali kɔnɔna ye o tɛ ala bato yɔrɔ ye o ye n bɛ kuma mɔgɔw fɛ n b'a fɛ ala ka kumakan s'aw ma ala ko ta a ye nin kɛ a ye nin to yen f'i ka traduit ka kan na u y'a fila kɛ kelen ye k'a sɔrɔ kelenw tɛ ala ka limaniya d'an ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da hakili la fila bɔra ɲɔgɔn na tuma min n'an bɛ ala yɛrɛ kuma ɲɔgɔn sali kɔnɔ o ye waajuli de ye n bɛ ala la faamuya o b'a la wa n bɛ ala la faamuya o don in dun waajuli t'o la wa n bɛ mɔgɔw la faamuya e kelen de don hakili a jɛra dɛ fo ni mɔgɔ min bɛ tugu la tarjamatul qur'ani laysat bi qur'anin wala tanubu ani tarjama hakili la an ye bukhari ta fɔ sisan seytaane fana kuranɛ de b'a jeni fatiha khawasu fana an ye doni fɔ y'o la an ko tarjama fana n'i ye kuranɛ traduit ka tradition ye o ye danfɛn de mais kuranɛ min n'i y'a traduit kuranɛ yɛrɛ tɛ danfɛn ye e y'a traduit min kɛ français la wala filakan na wala wolofɔkan na wala kan wɛrɛ la wala anglais la e ka tradition de ye danfɛn ye mun na danfɛn don n tun y'a kun fɔ jɔn bɛ se ka kun fɔ mun na danfɛn don wala a bɔra danfɛn da san an ɲɔgɔn faamu sanga cɛ donc a bɔra e min da kɔnɔ e ala de ye e tɛ danfɛn de ye wa mais fɛn min bɔra e da kɔnɔ o bɛ se ka kɛ ala ka kuma ye cogo di e min tɛ ala ye an bɛ taa yɔrɔ jumɛn tuguni ala ka limaniya d'an ma nin de ye kuma ye a dalilu ala rujui abu hanifata an ye dɔɔni fɔ o la wa man yushaqiqi rasula an ye dɔɔni fɔ o la ala ka limaniya d'an ma sisan an bɛna kuma surunya komi ni waati sɔrɔ i bɛ n ba kalan o sa an bɛna kuranɛ yɛrɛ kɔrɔ fɔ dɔrɔn a banna n'i ye kuranɛ yɛrɛ kɔrɔ fɛn dɔ bɛ ko taariful quran kuma n ye kuranɛ kɛ i k'a taarifu fɔ an ye k'a hawasiw fɔra kan a filɛ ni alqur'anu kalamullahi almunazzalu ala rasulihi arabiyan almahfudu almu'jizu almuta'abbadu bitilawatihi almaktubu fil masahifi almanqulu anin nabiyyi bitawaturi kuranɛ filɛ ni n'a fɔra kuranɛ bɛ dɔrɔn i bɛ nin bɛɛ de fɔ kuranɛ de tɔgɔ ko kuranɛ fɛn fɛn bɛna fɔ a kelen tɛ taa a tɛ se ka kɛ tradition na a fɔra ye jumɛn ye kalamullahi ala ka kumakan don ala ka kumakan jumɛn kuma ye jumɛn ye kumakan min bɔra ala fɛ yen ka don jibril la ka na di muhammed la k'a ka las'an ma e ye tradition min fɔ o ma bɔ ala fɛ yen o ye kelen ye o tɛ wa almunazzalu ala rasulihi min jiginna ka ciden kan kuranɛ de jiginna ka na di muhammed ma sallallahu alaihi wa sallam e y'a traduit min kɛ o jiginna wa y'a ye kuranɛ yɛrɛ n'i b'a fɛ ka kuma kuranɛ kan kuranɛ mankutu si a tɛ traduction na a t'a la
المحفوظ من garantilen do mo se ka yelma do ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna qur'an garantilen do yugo sala dala bi halaki mo se ka yelma ko tradition se ka yelma wa a garantilen do be qur'an tradi be fana ba tradi ba so al kele rete qur'an tradition se ka ke mugan shitelenye me qur'an be ke kele be ke flayo dia isawa al mu'jizu min be duna be dabari min be duna be dese o de mu'jizu na duna be ka je ka ba nyon la aba de dese tradition ebe se ka tradi ka ka tradition mo se ka nyon kewa ya qur'an ka khasiya foite tradition na ta leni al muta'abbadu bi tilawatihi ala be batoni minye a foli gansanye batudi ka tradition je batudi ya muna batute parce que abore dakono ala ka kuma kan o batute kenoi ibe min bato yere ka kuma kan de iba batu nodi ne kendo ne mana se ya allahumma ne ta fo o jin ba fo ya allah e ka kharjiga dale e kan kharjiga dimma ba to fo kamin kadinye parce que te qur'ane we ne ka batu awdi mais ala to ba ko ala yo ji qur'ane de ko mbo to achugula ya rahman fana ne ta yele man ta fo hina masa non ba fo ya rahman kharjiga dimma hinana ne kan ba ka tindi min ka gelen qur'ane yelema wode tebbe min jigna ko de yelema tradition na wode tebbe abada ayo kursi anya prevu di ha aywa ala kaliman ya dam idan al mahdin qur'aniyya ako al manqulu anin nabiy bit tawatur de femi min ala kirala dew nyame balimaw yame dugumo yame olu sale o ya to dembolo foka aburu foka na se awma yila mamadu ala o de tawaturi e ka tradition bolawa ala kiratle ka tradition yerawa hal ere sanke mete ne eta yerawa qur'ane min tumbi ala kiratle la fo ya ma yela ma foka na se foka to nawla te yela ma o de do donc qur'ane ka mangutu ci tradition na mala ya famu inde qur'ane akilente tradition na allah إذن إنا أنزلناه إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله نبي منجي حرم الدين الجنة منجي كوب القرآن السورة كلم بدلان كو تسهل قل والله نقول نبي بجو تسنير على ديو فوق القرآن كون mais tradition do ebe se ka mun tradition ko ne se ka nyona ke ebe se ka jon tradition ko sheko se ka nyona ke ka tradition man gana donc tradition be se ka kedna fambe mais ala ko ni qur'ane don hala sura sura man na be man jewte hali ka fo alif lam mim dunya bebe jewte ka nyon la alif lam mim ente batray de alif lam mim donc ka fo allah لا إله إلا هو الحي القيوم كم سكن تردي دنا بيبي جب الله وتسكن تردي دنيا بي هل ملكة وتسي ابني كاب من كان غانسان ولا كافلا كانيتا ولا فرنسي كانتا كيبو بلا على كابلاش لا ادني دانفي كما كان دانفين دي سبحان الله ونندي كما أعظم سور القرآن والفاتحة سيرة آية القرآن آية الكرسي قل هو الله لا تعدل ثلث القرآن آية أفلي نفهم من فلان بفاتحة لا مين فلان بآية الكرسي لا مين فلان بقول هو الله لا اسكو كلمة بسكا فترجمة لا نيا ترديوا دونك على كلمة نيا دما قرآن دمنا يمني بيتوا نيا تردي بيمناوا قرآن لما يجمعني سينتوا من الجنة وان na sitewa on ya tradisi bina yawa nko baw ni sin siro de beno baw ni sin hisabul jumal la baw ye flade sinu o ye hisab sharqi la alayhi bi worode bi woroni fla ni ya tradi be bo bi woroni fla la bi woroni fla wodi basmala ire damnere bis munna okera qur'ane damna ana lama utarab la bis fa bismillah damna la ona fara ko bis qur'ane be bismillah ko anya ko rofa musawa qur'ane rebbe be bismillahir rahmanir rahim ko bismillahir rahmanir rahim be poembe obo ko no ne ya trene misaka ke chugudi subhanallah o bi woroni fla ala to chela be batinu dema obseka bo tarjuma la
باطن فنا محمد كو فنا بيكا نوي حميدو يه على حميدو محمد يا حميدو ده ودا تكون محمد مين بتنوكا تشايا حميدو فنا بيور اني فلادما نمسكا سوره تراديشن نا نمبلا جي نمي تراديشن كونو واتي سورو نامبا سورو ياتي على كلمه يا داما دي مو تي دوبره نوفه تراديشن كو ني be mo waju abe iba kede kana flado nyona mbe kuma mo fe mo te ala yo mais sambe na kuma ala de fe ala dumika kuma kan lokati bi yere kan ebe mun war iba trada imuna ni mba trada aw ye peska aw ta korolo mba trada o kakana otewa mais sali kono nte wajuli lawo mbe kuma la allah de fe ala mba trada ala chudi ata medewa pour que iba tradi atenya ne kuma suriyata allahumma salli ala muhammadin wa sallam mbarin silameo ambela jele ya sisan ka fo nin kera kene wasale nin kera kene mi na nyon te soro ka caya kadaka doni ba belebele bora mali fanta ani nani bela jele na ninga ta nyon soro sibila dugu kono ola yani kene ka wuli yani sira ka di jamama anyine na anga sheku belebele infe kaka duwa uke sibila dugu ka duwa uke mali jamana yasa ala ka be ani keleya do anga jamana kono islamiya dine ala ka jidi o kuma na sa anga shekuba ayi tege jan ka ala welena to sanuman bawi sibila dugu kono na ye mali jamana ye ani islamiya dina ye wala awni ne anga je anga ni do sanumo lame ya allah ya allah ya allah ya rahman 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 allah ya rahman ya allah ya rahman allah ya rahman ya allah ya rahman itu rahman kama allah ya allah ya rahman ya allah ya rahman kita tahu sedikit hilaf lagi lima fulani hilaf lagi iba bihalaki amman yashiman ika hilaf lika hina man lika hina islam jama'a lika hina islam wala ika hina kama muhammad ko di sisa لكن يوم إلى هريا كنا كفوا شكرين كما بناء لتي لم يدخلوا موت وتنبض بحلكي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس على جوفرين وقد يقولوا جوفر بالبلاد السبري سيرادنا محمد كنت تراسيسا لك السبري بلو أنوارا سالي شكرين بدي محمد نادي من كذا حلقي كذا الرجل الوحيد إذا غضب الجو ونظر إليه سكن غضبه وتجلى على عباده باسمه الرحمن بعد التجلي باسمه الجبار اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد أن تستجيب هذه الدعوات اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة أن تستجيب هذه الدعوات اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك محمد أن تستجيب هذه الدعوة اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة بنبيك محمد نبي الرحمة بنبيك محمد نبي الرحمة بنبيك محمد نبي الرحمة ارحم أمة محمد ووفقهم لما فيه رضاك يا أرحم الراحمين إن جمالي جابك إلى دولة المال جاتي لك الدور من جمال بلجري وشكل لكم أنا أقول بيسو يا ربي لك بيسو يا الله الرحمن كما أنا محمد كما وبنبوة محمد وبنبوة محمد إن من أعظم الوسائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لقد وجابي الفاتحة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ يعقوب: خلاصة شعوري عند رحلتي مع الوفد المبارك إلى سيغو وسيزاني وشبلا في 5 أبيات، وهي: رأيت بسيزاني وسيغو المشايخ وطلابهم والعلم واللوح والقلم، كذاك بالشبلا عند بنغ وجمعه لدى ملتقى نشر التعاليم والحكم. إلى الملتقى العلمي جاء الأئمة أتوا من جهات الأرض والكل محترم، إلههم أهل النور والعلم والعمل وأهل التقى والحق في سائر الأمم. سألناك بالاسم العليم إلهنا وبالعالم العلم المبارك والكرم. شيخ يعقوب الدكري فقير الله أكمرت من السكو سيزاني شبلا كتا الحاج بنجي أبو بكر ساكو كا حفلنا وبلد الإمباني أي شعور ميزرو أيو سبب بيتو دورو دلا وبيتو دورو دي فلاني أكو خلاصة شعوري نينكا سومي كرنغرالين nga dugutala ni delegation barka mayin kata sikuni sizani ni shibla baitu durla ako ra'aytu bisizani wa segul mashayika ni doni bawiye doni chokoro bawiye sizani ani siku wa tullabahum wal ilma wal lawha wal qalam anuka kalande unyolu ye ni doni ye ni doni sebe wala ni ga kalimu ye kadaka bishibla uchokelena ni doni bawiye shibla inda benge wa jamihi الحاج أبو بكر بنجي ساقناك جمافة لدى ملتقى نشر التعاليم دوني تشرين يرولا دوني تشرين يرو موبي نيون كميرومنا ني دوني بتشرين نيون غالا كودون والحكم أني كودون وتشرين ني دون باوي إلى الملتقى العلمي جاء الأئمة ني دوني كميرونا المامي وننا المامي تشامون كاسبوك الإمامة وكدليكاشون باتارا أتوا من جهات الأرض وبراد وغلو فهم بلادين والكل محترم وبلادين يبنيتك ويه مليد وباو بلاديننا إلههم أهل النور والعلم والعمل يا أنغا الله نبي من باتو بديلي نورتكو دونتكو بارا حقيقتكو أولو كلشي وأهل التقى والحق في سائر الأمم أني على نيسران جون أني تشنتكو جمع بلادنا مندو بلادنا جمع لوكلشي. سألناك بالاسم العليم إلهنا يا أنتك الله أني ديلي ني توكو مينيكو العليم دوني بابا دوني بلبل باتكي إتوكو مينيو يه أني ديلي ني يا الله وبالعالم أني توكو مينيكو دون با الإلماني ديلي دوني حقيقة على أدوما المباركة نفا بدون منا mimi mon nafa ni barka bala wal karam ani bunye ani fonsere ya rabbi ala ko doni di ama ni bayti duru ko fe rihla akra multaka minka anyi ustaz Daoud Traoré no inere mi sebenike aka unwanu kara al bayan al khitami lil multaka thaqafi al islami السنوي ببلدة الشبلة بمديرية سيزاني إقليم سيغو بيان الختامي PV مينغرا نيونينكا كاتا دمن فالا با فيمنو فركا حكلا بلاجل سيزك وكادا مغافي وغافي بنا بو اتمي استاذ داود تراوري وسبه ني نيونين تاكو مخناندي ودي بنا 2021 ما امي دغو غالا كا ساورا تاجرانا فيمنو فراكونو ورا ساوكو سرو ايو جيجا اكا بيان الختامي ني كاسرو ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Anga shekuba atlale doaula ay ya fadelike ninga sira nyini ka ukunda Bamako kan ulasa udona Bamako ka kenyani fitir dawati e udi mashi donkele ulasa ami doauke nin kenya nyogona
ala k'a caya sibila kɛnɛ in yɛrɛ ala ka san wɛrɛ ta yira aw ni ne an bɛɛ lajɛlen kɛnɛman na o kuma la sa an b'a fɔ ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.